बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान अरशद और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की कुछ अहम खबरों पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही बुरा दिन है। बुरा दिन इसलिए कि असद उमर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फ़ैसला किया है। असद उमर की शख्सियत का अगर हम जायज़ा लें कि असद उमर की शख्सियत कैसी है, तो जितने भी वो प्रोग्राम्स में आए और जब तक वो MNA रहे, कौमी असम्बली में मौजूद रहे या कायमा कमेटियों के सरबराह रहे, और जब याद है मुझे जब कोरोना वायरस आया था तो उसके भी सरबराह असद उमर ही थे। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया। वज़ीर ख़जाना भी पाकिस्तान के वो रहे हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना। तो असद उमर ने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या कायद इमरान खान हो, वो उनको पसंद करते रहे हैं और उन्होंने अपनी जगह बनाई है मेहनत करके। तो आज ये अफसोसनाक इसलिए है कि असद उमर जैसा बंदा भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कहा गया है। ये खैर बात क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या रीजंस थे, तो ये तो एक बड़ी लंबी बहस है। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए आज ही अच्छा दिन नहीं रहा, क्योंकि असद उमर ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया है। 9 मई के वाक़े की उन्होंने मजम्मत तो की थी, उसके बाद आपको मालूम है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं जनरल सेक्रेटरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका अहदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं पार्टी में मौजूद हूँ। फिर उसके बाद एक दफ़ा इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात अदालत में थी, दोनों का केस था, तो वहाँ एक इंटरेक्शन हुआ इमरान खान साहब का और असद उमर का। तो असद उमर को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। फिर हर फोरम पे कोर कमेटी के वो मेंबर भी नहीं रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने उनको कॉल नहीं की, उनसे पूछा नहीं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कोई मशवरा नहीं किया। सियासी मशवरे की बात कर रहा हूँ, ज़ाती ताल्लुकात तो फिर सबके ही होते हैं। तो असद उमर साहब को क्या कहते हैं पंजाबी में कि खुडे लाइन लगा दिया गया। तो आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। देखिए, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जब वो सियासत से दूर होती हैं तो उनका दुख होता है। तो इसमें एक असद उमर भी मौजूद हैं, क्योंकि असद उमर की पाकिस्तान को ज़रूरत है। वो हाई क्वालिफाइड इंसान है और सबसे बढ़कर कैसे भी हालात हों तहरीक इंसाफ को उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा भी नहीं हुआ कि वो उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान को ज्वाइन किया या इमरान खान के बारे में उन्होंने गलत बातें की या सही बातें की। कुछ भी उन्होंने किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी जिससे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कोई उनकी साख को नुकसान पहुंचे या पार्टी को नुकसान पहुंचे। तो हमने देखा है कि इमरान खान साहब भी उनका काफ़ी रिगार्ड करते रहे हैं। तो काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू दे रहे थे असद उमर, तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को कई बातें समझाते भी रहे हैं कि आप इतने एक्सट्रीम पे ना जाएं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। बस इतनी सी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में हालात बदलेंगे। तो आज उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, यानी कि सियासत को ही छोड़ दिया है। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो कहेंगे कि जी असद उमर के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस्लामाबाद की सीट से वो इलेक्ट होते रहे हैं। तो कुछ लोग ये कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ को असद उमर के जाने से फ़र्क पड़ता है और वो पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छा शख्स, जब एक अच्छा फ़र्द हो और वो आपकी पार्टी के साथ लॉयल हो और वो इंटेलिजेंट हो, हाई क्वालिफाइड हो, सबसे बढ़कर ये है कि लीडरशिप के करीब हो और वो उसको सियासी समझ बूझ भी हो कि सियासी मामलात को कैसे देखना है, सियासी गुफ्तगू को कहाँ तक करना है, कौन सी बात कैसे और कहाँ तक करनी है, किस वक्त पर करनी है। तो ये सारे गुर असद उमर में मौजूद थे और आज उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है पाकिस्तान की सियासत के लिए भी कि एक अच्छा कौमी असम्बली का मेंबर अब नहीं होगा वहाँ पे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए भी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें क्या चीज़ें होती हैं। वैसे तो जो उनके भाई हैं ज़ुबैर उमर साहब, साबिक गवर्नर सिंध भी रहे हैं, उनके भी इस वक्त के ताल्लुकात नून लीग से ठीक नहीं है, क्योंकि बशीर मेमन को सिंध का सदर बना दिया गया और गवर्नर सिंध के लिए भी उनका नाम आ रहा है। तो ज़ुबैर उमर भी इस वक्त, तो उन्होंने नून लीग को छोड़ा नहीं है या सियासत नहीं छोड़ी, लेकिन वो भी इस वक्त नून लीग से उनके मामलात कुछ गड़बड़ हैं जो इतलात सामने आ रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, एक और ख़बर है आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि अफसोसनाक खबर भी है साहब, इस वक्त जो निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे आज़म खान साहब, उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनका जनाजा भी हुआ और अब देखना यह है कि आइन इस बारे में क्या कहता है कि अब निगरान वज़ीर आला का इंतखाब कैसे होगा। अब इसमें कुछ लोगों की आ रहा है कि इसका वही सिस्टम होगा, साबिक CM और अपोजिशन लीडर आपस में बैठेंगे और एक नाम तजवीज़ करेंगे, उन नामों पर इत्तफाक हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इलेक्शन कमीशन फिर वहाँ से अनाउंस करेगी, क्योंकि इंतखाब अब 8 फरवरी को है और अब
KPK کے وزیر اعلیٰ کا ہونا بھی ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے اب کس کا نام آتا ہے, کس کے نام کا قرعہ نکلتا ہے. ایک اور خبر ہے, مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے درمیان ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. نواز شریف صاحب جو مینار پاکستان پر جلسہ بھی کر چکے ہیں, اسلام آباد بھی جا چکے ہیں, اپنے اراکین سے ملاقات کی انہوں نے, مری بھی جا چکے ہیں, اور طارق فضل چودھری کے گھر بھی گئے, وہاں پر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے, لیکن مولانا سے ان کی کوئی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی. مولانا فضل الرحمان جلسے جلوس کرتے رہے عمران خان کے دور میں, ریلیاں نکالتے رہے, لانگ مارچ کرتے رہے, اور نواز شریف صاحب, کبھی وہ نواز شریف صاحب کو بلاتے تھے, کبھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بلاتے تھے. خیر انہوں نے PDM بنائی, PDM کی سربراہ بھی وہ خود رہے, ترجمان جو PDM کے تھے وہ بھی انہیں کی پارٹی سے تھے. تو انہوں نے بڑی قربانی دی ہے نواز شریف صاحب کے لیے, لیکن نواز شریف صاحب نے جیسے ان کو نظر انداز کیا وہ سب کے سامنے. ابھی تک ان کی نہ ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, نہ ہی ملاقات کی کوئی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پس پردہ کون سی کہانیاں ہیں, کون سی باتیں ہیں جو وہ پھر آنے والے وقت میں سامنے آئیں گی. خیر نواز شریف صاحب کے کچھ قریبی ساتھی تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے کل رابطہ کیا گیا, لیکن وہ ان کے جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں موجود نہیں ہے, جبکہ وہ اسلام آباد میں موجود تھے. تو یہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے اس میں بحالی میں بھی مولانا فضل الرحمان کا ایک اہم کردار رہا ہے. 3.5 سال میں جلسے جلوس, ریلیاں, لانگ مارچز کرتے رہے ہیں. اس میں بھی نواز شریف صاحب کو وہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ واپس آئیں. اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نواز شریف صاحب باہر گئے تھے, اور اب یہ واپسی میں مولانا فضل الرحمان کا ایک اہم کردار رہا ہے. تو یہ سیاست ہے, اور سیاست میں کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ ہوتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے بھی نواز شریف صاحب سے ملنے سے ابھی انہوں نے آمادگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ میسیج یہ گیا نون لیگ کے وہ لوگ جنہوں نے رابطہ کیا کہ آپ کل فری ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں موجود نہیں ہوں, حالانکہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. تو یہ اب جا کس طرف رہے ہیں یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جتنے بھی اتحاد بن رہے ہیں یا جتنے بھی بن جائیں اس سے فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ہوگا. MQM اور نون لیگ آپس کا اتحاد ہے, ٹھیک ہے, وہ اتحاد بنائیں تو پتہ تو الیکشن میں چلے گا نا کہ الیکشن میں کس کو ووٹ پڑ رہا ہے, کس کو ووٹ نہیں پڑ رہا ہے. تو آپ اتحاد بنائیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی. ویسے میری جو رائے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو اس اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر خطرہ تھا یا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, کہ پاکستان تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے سندھ میں, کراچی میں, جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے. پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں نون لیگ کو ٹف ٹائم صرف پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے. KPK میں بات کریں تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی وہاں موجود ہے, اور کچھ وہاں کی جو علاقائی پارٹیز ہیں, آفتاب شیرپاؤ اور 2-4 اور جماعتیں چھوٹی, ان کو بھی تحریک انصاف نے ٹف ٹائم دینا ہے. تو تحریک انصاف ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت موجود ہے, حالانکہ ان کے سربراہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں موجود ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی نئی اپڈیٹ کیا آتی ہے. جیسے ہی کوئی نئی چیز آئے گی ہم اپنے YouTube چینل کے تھرو آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا لنک مل سکے. مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.